Assalamu ala rasulillah an balma alsilamɛw assalamu alaikum an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn ni waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane. Ayiwa bi fana an ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔna na, jamukan min ni a b'a kalama an ka Seku an'an ka wajulikɛla Alhaji Cheikh Mamadu Konate. Cheikh Mamadu Konate an y'a fɔ cogo min na ale ye wajulikɛla ye, a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Yirimajɔ yɔrɔ Janbugu ma. An y'a kanu ka gɛrɛ a la. Ala y'a fɔ an ɲɛna alikuranɛ kɔnɔ ko ale ma cidema Muhamadu ci foyi ka mafuna bɔla kisi ye lafiya hinɛ ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. O kuma ka kan an ka cidema Muhamadu waleɲuman dɔn an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Mamadu Konate la. Alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye? A y'a jira an na, o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma. O kuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la. An b'a la k'o de lamɛn. An ye sigi damadɔ kɛ kira kansɔli, a ye nafa 12 fɔ an ɲɛna. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala an bɛna wuli bi kira kansɔli nafa 10 ani sabanan na ni Alahu taala sɔnna a ma. An b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na, aw bɛna nafa belebele sɔrɔ. Cheikh Mamadu Konate, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ayiwa an b'a ɲini fɛ folikan kun fɔlɔ ka ɲɛsin alamelikɛlaw ma fama caman kelen kɔfɛ. Bon, alhamdulillah, an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn, ka Ala barikada, Ala min sɔnna ka aw ni ne sigi nin kɛnɛ barikama in na, nin waati sanuma in na. An bɛ Ala fo la ka barikada, ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a ɲɛsin an kanubagaw ma minnu bɛ su ni tile u bɛ an lamɛn aw ka radio unité sanfɛ, ka foli kɛrɛnkɛrɛn fana ka sin an dɛmɛbagaw fana ma. Bon, Ala ka jɔn ɲuman minnu sigilen bɛ n'u ka nafolo tɛ taa sira foyi kan ni Ala ko dama tɛ, an b'a ɲini Ala fɛ diɲɛ ni lahara Ala ka nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen. An bɛ tila ka foli sigi ka na studio kɔnɔ yan k'a ɲini Ala fɛ baara in Ala ka taga ɲɛfɛ, minnu bolo bɛ nɛgɛ la ni minnu bolo bɛ micro la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. An tɛ ɲina an ka Seku Bako an'an ka ɲɛmɔgɔba ni o de bɛ Dital ka fara radio in baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan, Mufa Hayidara ni leader cɛba bɛɛ lajɛlen, an b'u bɛɛ fɔ ko waleɲuman dɔn, k'a fɔ aw ye aw bisimila ni Ala ka jɛ ye. Ayiwa Cheikh Konate, an y'a fɔ cogo min na fɛn min ye sɔlatu ye ale nafa, i ye nafa 12 fɔ an ɲɛna, i ye layidu d'an ma k'a fɔ i bɛ nafa 40 fɔ an ɲɛna biiznillah. O kuma an y'a ɲini an jɔla yɔrɔ min na inshallah i ka wuli ni an ye o yɔrɔ kelen na, bisimila. Bon, alhamdulillah, nin kan ka kɛ an sigiko sabanan ye kira kansɔli kan. Kira kansɔli fɛn dɔ de don Ala ye a ɲini an fɛ, mais Ala ye kira kansɔli ɲini an fɛ k'ale yɛrɛ Ala bila ɲɛfɛ. Tɛrɛma faamu de. A ko inna Allaha wa malaikatahu, a y'a daminɛ Allahu de la. Inna Allah, i ka dɔn Ala. Wa malaikatahu, ani Ala ka mɛlɛkɛw. Donc a y'a daminɛ a yɛrɛ de la. A bɛ comme Ala bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye, a ye ne filɛ n bɛ kira kansɔli kɛ cogo min a y'a kɛ ten. Donc Ala ye kuma daminɛ a yɛrɛ la k'a ka mɛlɛkɛw d'a kan. Mun na? Parce que e yɛrɛ bolo adamaden ka hakili yɛrɛ la bonya na n'a fɔra ko Ala, adamaden hakili bɛ tila ka taa fɛn min kan n'o ka sɔrɔ Ala la kosɛbɛ, o ye mɛlɛkɛw ye. Makhluqatun min nur la ya'kuluna wala yashrabuna wala yatanasaluna wala yanamuna wa hum ibadullah mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. O mangutu yɛrɛ de bɛ mɛlɛkɛw kan. Ala ka danfɛnw don, mais u tɛ komi mɔgɔw. Mɛlɛkɛ tɛ dumuni kɛ, a tɛ ji min, mɛlɛkɛ tɛ sunɔgɔ, a tɛ muso furu, a tɛ den sɔrɔ. Mais Ala ka jɔnw de don, u bɛ Ala ka yamaruya de kɔnɔ. Dɔrɔn Ala k'a fɔ a y'a kɛ tan, o y'a sɔrɔ o y'a kɛ ten. Mana bonya ni karama na, n'i ye Ala bonya hakili bɛ jigin mɛlɛkɛw de la. Olu de bɛ ci ɲɔni ka bɔ Ala yɛrɛ fɛ yen ka n'a di a tɔgɔ ye di kiraw ma. Donc ni Ala ye bonya fɔla a yɛrɛ la ka tila k'a kun jɔ a ka mɛlɛkɛw la. A ma dan o ma, a tilara ka e ni ne fara a kan. Ya ayyuhal lezina amanu. A tilara ka na ni filu amuru de ye. Sallu, a ye sɔli kɛ Ala kira kan. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Kumana kira kan sɔli farida de don, wajibini fin de don. A to ile bi maa kafiriya. Tɛrɛma faamu de. An ko an bɛ nafa caman di ma a la. An ye 12 di ma ka tɛmɛ. O 12nan na, o de jɔra ko sababun likifayati al-abdi subhanahu wa ta'ala
ma ahammahu ala yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye adamaden bi hami fɛn min na est ce que nin bɛna se ka kɛ wa est ce que ne ti malo wa est ce que ne bɛ se ka nin ko in kɛ wa mana o hami min bɛ la n'a b'i degun f'a bɛ mɔgɔ bana hami bɛ maa bana o hami bɛ maa fa hami bɛ taa se yɔrɔ dɔ la n'a taara sigi dusukun kan dusukundimi bɛ maa caman minɛ hami gɛlɛn marali de b'a kɛ mana ko sɔli bɛ kɛ sababu ye ni hami gɛlɛn yɛrɛ bɛ wuli ka bɔ adamaden kan an jɔra ye o don kumana nin kan ka kɛ an ka sigi sabanan ye kumana a tani sabanan qurbul abdi minan nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah Allahu akbar lahara don kira ka somɔgɔ ko ti o la kira somɔgɔ y'an bɛɛ ye o kira somɔgɔ y'an bɛɛ ye maa o maa ni i bɛ ala fɛ i bɛ ala kira fɛ i ye kira somɔgɔ de ye o de la an ba Aisha fɛ a kɔrɔ don dɔ kira cɛ ka ɲi dawla b'a la n'a yɛlɛra i t'a fɛ a ka yɛlɛ dabila n'a ye baro daminɛ i t'a fɛ a k'o dabila ni kira ɲɛsin ma i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ kira ɲɛ bɛ e dɔrɔn de la kira kun y'o mɔgɔ de ye Aisha ta y'a lajɛ don dɔ a ko ni mɔgɔ min ye nin cɛ in sɔrɔ i ka cɛko juru tɛ ala la a ɲɛ bɔra a kɔntana ni ala kira ye a wasara f'a ye kira ka sunɔgɔ tiɲɛ don dɔ a ye ala kira kɔrɔ a ko ya Muhammad e ni ne filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ta cogo min na est ce que lahara don an bɛ kɛ tan wa ɲininkali kan ka kɛ o i muso dɔ furu jɛnɛ ya lahara n'a tɛ ɲɔgɔn ye e ni cɛ taara jahanama kɔnɔ ni muso taara alijinɛ kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn ye wa a tɛ ɲɔgɔn ye alijinɛ dun dɔnnibaga dɔ ko ten ko alijinɛ tɛ yen ko jahanama tɛ yen ko alijinɛ tɛ yen jahanama tɛ yen dɔnnibaga dɔ ko ten mais e yɛrɛ bɛna fara dɔnnibagaw kan sisan ka tiɲɛ d'u ma jahanama tɛ yen alijinɛ tɛ yen adamaden ka baara de bɛ yen tɛrima faamu de kira ka sana yɛlɛ la a taara alijinɛ lajɛ mɛlɛkɛw bɛ sow ka k'a jɔ alijinɛ kɔnɔ mɛlɛkɛ dɔw u ye u sigi kira y'u ɲininka ko mun kɛra u ko an ka cɛncɛn banna an ka siman banna kira ko diɲɛ so dɔ la u ka cɛncɛn ka ban u ka siman ka ban alijinɛ kɔnɔ yan u ka cɛncɛn banna a ka siman banna kira ye ala wele ala ko cɛncɛn banna siman banna k'o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ni mɔgɔ min wulila ka nafila seli ka ala bato cɛncɛn ni siman nana kɛ n'i ye farida seli masɔnw bɛ jɔli daminɛ kɛ n'i ye sunkalo sun u bɛ dɔ fara alijinɛ i ka so jɔli kan ni bana ka seli dun cɛncɛn banna ni bana ka nafila seli cɛncɛn banna o kumana alijinɛ tɛ yen mɔgɔ ka baara de bɛ yen faman ya'mal miskala zarra khayran yara donc mɔgɔ ka baara de bɛ yen dɔw bɛ da alijinɛ dukɛnɛ na olu ti a étage sɔrɔ mais dɔw bɛ yɛlɛ alijinɛ na fo étage da ne min bɛ si ka ala bato ani min da b'i ka so kɔnɔ ni surafana b'i kunkolo ti kɔrɔta e kɔni b'a dɔn ne ka si ka ala bato ne bɛ n to alijinɛ étage da na ka n kun suli k'i lajɛ n ko cɛ i bɛ yan bon o tuma na alijinɛ tɛ yen jahanama tɛ yen mɔgɔ ka baara de bɛ yen ni i bana k'i ta kɛ walijugu kɛ walijugu kɛ o kɛ jahanama so dɔ bɛ jɔ ka taa o walijugu kɛ o kɛ jahanama so dɔ bɛ jɔ ka taa mais ale so tɛ jɔ ka yɛrɛ dɛ ale bɛ jigin de a dingɛ bɛ seli ka jigin o de la kɔlɔn dɔw bɛ yen kira ka sarayɛlɛ la a ye kabakuru dɔ bi k'a mɛn jahanama kɔlɔn kɔnɔ a ko ala ma ko nin ye mun ye ala ko a ma ko kabakuru dɔ talila ka jigin jahanama kɔnɔ ko a sera a kɔnɔ bi de kumana ale ta a bɛ dunya ka taa alijinɛ ta a bɛ jɔ ka yɛlɛ kumana adamaden ka baara de bɛ yen mais Aisha ta kabakoyara a ko kira ma e ni ne bi cogo min na ta diɲɛ kɔnɔ ko est ce que an bɛna se ka kɛ ta lahara wa kira ko a ma mɔgɔ ni ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ lahara an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka baro kɛ
a ko shartu te somɔgɔ ko ye y'a faamu k'a fɔ ne somɔgɔ de ye o t'a shartu ye a shartu ye jumɛn ye aksarukum alayya salata Allahu akbar o kɔrɔ mɔgɔ min ka sɔli ka ca ni Muhamadu kan o de ne bɛ di to o ni ne de bɛ to yɔrɔ kelen lahara mana ni kira somɔgɔ bana ka kira ka sɔli k'a kan o t'a la ayi kira ye arabu de ye ni e farafintɔ ka kira ka sɔli de cayara e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ Sheikh Kunati ne b'a daminɛ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim bismillah an faralen don a kan donc mɔgɔ min ka sɔli ka ca lahara don ni kira de bɛ ɲɔgɔn fɛ mana y'o de fɔ Aisha ta ye an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn ni waati in na 101.6 ka bɔ Sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a tilara k'a fɔ a ka hadisa dɔ la dɔra sunna sina na ko iza ijtama'a الناس في مكان وتفرقوا من ذلك المكان ولم يصلي علي أحد تفرقوا كأنت من الجيفة سبحان الله ni mɔgɔw sigira kɛnɛ dɔ kan muminu ala jɔnw ka sigi kɛnɛ dɔ kan ka wuli ka bɔ baroda la comme e ne filɛ baro la cogo min ka wuli ka bɔ baroda la mɔgɔ si ma sɔrɔ ka sɔli kɛ alakira kan k'i k'a dɔn k'an bɔra an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan mana ni parfum bɛ adamaden la k'i ja ala ye k'i ja mɛlɛkɛw ye k'i ja alakira ye sɔli de don nka an ka nin sigi in t'o la dɛ an bɛ ye sɔli kɛ sisan tumana an bɔra jufasogoya la e min sigi bɛ arajo kɔrɔ n'i bɛ k'a lamɛn sɔli kɛtɔ e fana y'a fɔ e bɔra a la mana e tɛ jufa ye bon o tumana n'an sigira kɛnɛ kan ka wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ an ma sɔli kɛ alakira kan ko an bɛ wuli ka bɔ an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan o kumana tan ni sabanan o de ye ko sɔli bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ sɔli kɛbaga yɛrɛ surunya ala la alakira la sallallahu alaihi wasallam tumana an bɛ sɔli kɛ ka caya sɔli bɛ adamaden surunya Muhamadu la n'i surunyana alakira la an karamɔgɔ i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna tumana o ye a tan ni sabanan ye salatu tan naaninan don qiyamu salati maqama sadaka lizil usri o ye a tan naaninan ye kolo hakɛ min bɛ adamaden na ani fasasira hakɛ min bɛ adamaden na dugu jɛ o jɛ saraka kan ka bɔ kolo in kelen kelen bɛɛ ye kɛrɛma faamu de fasasira yirika de bɛ adamaden la joli sira fana bɛ ten kolo fana sigi sigilen don ɲɔgɔn na ten adamaden na nin kolo kelen kelen bɛɛ kan ka saraka bɔ bɔn saraka dun bi don adamaden ni masiba cɛ hali kulubalakaw n'u jɛra k'u ka bolisɔn daminɛ u b'a fɔ tu bisimila ye saraka bɔla ni saraka bɔbali u jɛra ko ma a tora jɔn t'a la a tora saraka bɔla t'a la Allahu akbar o ye hali boli yɛrɛ sɔnbaga mankan ye donc o b'a jira k'a fɔ saraka ye fɛnba de e b'i bɔ yan sisan gotɔrɔnda la ala k'an n'a cɛ janya mototigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma ou bien mobilitigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma minnu bɛ ko dɔn o b'a fɔ a kɛra saraka minɛ saraka bɛ bɔ don min a tɛ minɛ o don ja ni saraka minɛna adamaden bɛ kisi o ni saraka minɛna mɔgɔ bɛ kisi saraka bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kɔ kisi k'i ɲɛ kisi saraka bɔlaba a yɛlɛma ko 7 tɛ to janfa na saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la hali kafiri sɔnnikɛlaba kafiri fin mɔgɔ sɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ kɛ misiri koko dɔ ye mais i tɛgɛma ka gɛlɛn kana siga fiyewu janɛmɛden don ne y'o masala suru di e ma don dɔ ala kira sigilen tɔ la ala y'a wele ko n bɛna i ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn a tigi bi fɛn dɔn n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba y'i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don
annana ako kira ma ko de kira e ala kira ko kira ko e joni aya yirafo kira ko ma ko question tambimbulu nyini ngalita mbaki kuna ikanjabi wa bismillah akusisa kira ko ma e jugu ye joni bismillah e jugu ye joni ako Muhammadu ma ni jugu folo ni tafe o ka balo fiu edo ntafe ka balo yere subhanallah kwa ni joni akwa ni mogo tegela blale kira ko togodi ne ka ki jugu ye obi famu me mogo mi tegela blale do ka ke e jugu fana ye togodi ngalbe ako kira ma ko bi sege ko don nyina na domina kito ikasana yelela ni ala koyima ko as-sakha shajaratun asluha fil janna man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ila al-janna Allahu akbar kuma tamana yi Muhammadu ni ala cha yebe jigina ina na fo mo ye ko tegala bla e jiri do ye a jiri turle do aljine kono me abulu fara bi je kono jiri bulu mana jenye tuko ni ya bulu mine bini yera sura julaw ma min tegala bla le do abi to aka nyumana dodo jodo bi ala bulu ala kirere ko to ko inna lillahi ibadan iza arada jodo bi ala bulu nu yemi ngene yedro ala bake bo ni kafiri soni kala ba atura ka soni la dodo fo nana ala jodo son o ala jondu no yemi fo ala ala boke no ala jo ko ala ki kuna jadu jena o kuna jabuke kuma bi kuna ja to mo tekela blale jigi kana tegala fiu muso do bi fatu jiginina udala jigini ka gele kutuko tin ka gele udala ni muso somna yerela na tamaru dengeleta ka solike allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim ko fo tamaru la shen sabaka di muso kono mama na ya dun nan do to so ko ngaja bi jigi sirala Allahu akbar Allahu akbar kira kan sole hinede o kusube abiyoram na torote o de la dubba kelengele umbe haliba makoya fiyen siglembe adawla kata Allahu akbar jena fiyen siglembe dudala ibisiki boneti jugo du kono fiu e bi o duden shiti siri ala kadavena Allahu akbar je nemede kusube mamunun be nu bi fiyen sigu kadala mo mun be kolon sele ka durfle blala nunu sara daven shite mim se ka foka sara be benima ay saraka timimbo jila ji saraka yo karfa nanga dumini ke saraka do o jela ni ma yi wele halala ka do nyokse kele baraji bakle o jela wale de umbe dumunu ngono aw kana fo abe akadema yo bunye ku toyi olube min do saraka de do wale tabe min du ka so nyokse kele baraji bakle de do abi konjule ka sebe ko na fo kele binani Allah ala ko kanoko kutuku terma famude bo otumana shetana wode fala kraye ako mogo min ka gone ko sebe e ko fe ko oye mogo tegala blale de parce que mogo tsega tegala blani masaraka kanu kumana ko tegala bla jiri suye a jube al jina kono nga bulu fara be jen kono do ni jiri bolo mina choko ibitala wan jiri juyi kila nana nyini nga o nyini nga lu kajan kila kila ka nyini nga ko tumana joni nga di ni mabe bismillah re teriye joni awo setana ko kira ma ko ne teriye ma tegala blale ay teri chama fo mais ma tegama gelen ya ko ne teriye ma tegama gele way bakhilu yoro do bolo tule do ni bamagolo de surtout dutki alma de ka here do be hanni dona morina shi barko kono o here tinye o binye ni ka de mayade du de una dutki tin so jaka yele o dutki bisa sagala o te here soro na shi ko tola sebe ko tola Allahu akbar ha e ka ken dutki bina ni ka molu manga bora dem sunu ma ha ko kada finana e ti yela fiu ayi bi shige segana e bi hakli tola a korobo doro ni bora ni bi doy ka so doro hamna kala le murubaye dim sonu bi bolika min kumbe doro akedron ala bi here dima wallahi ka muru kana shi tola sima dima ya ka ne o here di ja amiga tanga sene do yini yoroja ay ni o defiye hali moko ka ala deli ki shige ka ala wele ni ala ti jabi ala to nyedo maliyateo wa soro musuni do bi ka so yo to yo
Allahu akbar. Haka usile do nyona katade o. Nabila Musa atimido do do ay chedo tendale dugula. Cey balaka ala wele abalaka ala wele. Mais Musa ko ala ko ni jabi ceza. Musa tara ka tila ka sege kana sura hali bi chete da me dugula. Akashira nyedi bi wuyola ka ba anyedala ka bu wuyo ka bu franjedi. Allahu akbar. Musa ko ala ma ko ni mana ke jurumiye kan ni ya fati. Ako Musa ma ako ni ti jurumi ya fata. Jurumi mi benne ni chete abo yafa. Ni bo yafa e. Min be ana muso che ni to yafa. Muso do de babula e muso intonyo. No ma yafa ne alati yafa. Ne bi yafa to di. Ala bi komi policy. Mo do mi na kana di alama. Ko yi ka mobili shwe. Tagalen ko fe. Policy bi ko blawa. Ayi policy tatewo. De ya mi na kata ko yi ka fe shwe. De bi ka fo policy abla. Mais amana ngono kan fon fo policy ni policy bi aka baraka cheka aba fo mi na ni bi ci de foyi ni ko shi bagadi donc la jurumi do be ibi ala wele fi bi noni ki dajila ala to yafa parce que o maki ala la boy ka sukono mo ko do ka tonyo ni dama obi gedge siria bi ka bara bece o jela anga mo ni mu yi korota damne don ni mo bala ka konta ha bi kafsa tenima shini ngene obi boss be samza ka jigi kolo kono subhanallah bikla hayu ya dabali ya siri musoni min bi kaso here soro yi kodola mani ti here soro ama fuka wali mando au fana bala ka radio unité la meni watina 101.6 kabo sira koro migitana sitila la voix de Cheikh Ahmad Tidiane angerlan karamugo Cheikh Maru kunatila ala kira wali mando ni muyi aya jidana ode solatu ye kanshi ala kira ma okuma akwa binan nafa binan fanyana kira kan soli nafaula ambala ko de lame amba yina fa ko sogolin tana au binan nafa bilibili soro otumana i bora kene maka fer de sanga du kono saraka do Allahu akbar bo otumana ni nafa bayin bi saraka la wa kira kan soli tan sabana de do ko di tan nanna kuma ni nafa bayin bi saraka la bo otumana ni nafa ba bi saraka la ni saraka sete yedu cena awon tina perdo lata mana kira kan soli o de saraka Allahu akbar ni ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim saraka bo ni kira to fara ni ko sallallahu alaihi wa sallam saraka bo Allahu akbar اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره يسرق به صراط الإبراهيمية يسرق به من صلي كلمة كلمة نجوا كي يسرق ده وكمنا كركان صلي تنانا كو أودي كركان صلي بيجو سرقة جويرولا مغمين بي نسرقة تيبولو bon torika tigo ko ni kuna jara kina bakane olu ba ka shen joli kile kono so ma da fa shen joli wula fa shen joli kemo ti wazifana uba hadarawla o tu wazifan farida be ko fa shen kema Allahu akbar torika sira gele do saraka babu bolo wa ma be ni bi sole ke kiraka sadri iti jigi saraka mine fe do de nya fi o do ngo fela urji menana moko jora verti bora moko continue na kataga do jolembe fe krefe moko ye mangambo ka dese moli ma orofle moli mataga yoro bi bo moko circulation do do were nebu ngunye de numa nenike neni bora fambe fe chitaka bani adonata borata don na porter sama dron aboraka bi ja asarade subhanallah mogoni la haraka surude asarade bon na ya soro ko hali document ne gasola ko o kan ne gaso nana aleka mobili ko fela goshi ay foto ko di ko ne gaso ke ko ne zotti ya faga barade gun wuli la ilaha illallah na ya soro ko mobili tigi don na gundu afo ya faga ko ya faga kuma na mimbi kofe
n'o ma magala fiu o de ka saraka minena o saraka minena Allahu akbar mado ni afam wallahi ya fam bon saraka e ni saraka minena e bi bobo diga woni nyogon je katati sambado mana kira kan soli anafata nanna ko abijo saraka joyoro la saraka seti mamie terima famude o mogo mi fana bi se ka saraka ubo e ki ba saraka bo ma tege ma gele yala ka kira kan soli ke ko saraka do atanya ati saraka nya ede onge ati saraka nya ede ni yoren famna ni kanga wala min sebiye ibo de bara mana fandaw ta joyoro e munye itseka ijo ita joyoro la bi fandaw ne take terima famude bo o e anafa tanana e atanduru nadu فوائد الصلاة على النبي الخامس عشر سبب لقضاء الحوائج الحمد لله هل نانجورا ياسا أبي جوكم كي كحميدلا على نمو بنيغو يندلا على مبي papier de nofe على مبي نفاي نوفي كده كان سولي بك سببو يه نو يرد بيغلا اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود همنا كو جلن فون بينا بلا ni jogo flake sura min ngano ma fatiha ko fe ibo sura kala ni tahiyya ke ka salamu bla اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود ibi dije ka wurudi she bi konondo anifla sigiyoro masaba bi ko ngano fla sigoro masaba na fla jogo fla kofe ibi ninga isigoro ningelende اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود ni bi ko ndoni flake ibi tegaja ala aywa ake muhammadu koson ikane kay ngoy noya eni netew ayi ame mujira alala bismillah ni ko seli ni seli ke bi boya sani gotroche ibta inyabta balifer do bi ka sambiolo fla batoche subhanallah agelera kira mi madde fo ke woti kira mi na ala e kira mi mangutu o do inache onge Allahu akbar mabi glo sogoba biena kala katani kungo yoro jana ko sebe ne ko bita do jamana fama ka sobe papier bo kabla ya na sabara boni a mundo li damafa baluko jole bi momo ita do mindo mais mawbe mawla nino do ubi shaju bale ka basira la yego ko sebe sigatola o de la ala yo defko yusufa faka yo defko wa adkhulu buyuta min abwabiha ay do so fe so dako so dafe eni ma do so dafe eni memun na koko ko fe ni do na so dafe ibi tayro soro manaka alma de ka mako glani mi nyina ala sa ka fonzona ninde do Allahu akbar salatu ala nabi donc ni hamna ko gelen gilali kama bi sole wurudi bi kono doni fla ka hami gira alala ala kala kala moholu koso ikan hami noya mana ni iklaro la tuni iklaka a wurudi she bi kono doni fla ka fo ala ka kala moholu koso ikan ngo noya iklaka sega ka tuguni she bi kono do anifla ala aka kala moholu koso ikan ko noya shen saba Allahu akbar oui shen saba jere to sabaiwa saba kunu bi shini Allahu akbar jiro da madi mana bi hakli to la kosbe ka adama de ka hamig la pew aywa allahumma salli o de bake o de la soli do be allahumma salli ala kashf al ummati aywa bismillah ye gamu dongoni gamu ma na ukra mugofe gamu ni gamu kla keme ka kelen dawla o de bi hamima mana famne hami awo iba soro hamina ko dobnena ne bi se ka taga efe a bokum ni koy kembe kan hamide muru ka so de bi fa dungo do o hamina ko de kamaw ko tebe karamo ni hami bena dugo bo wili o ni hami bena o bi wili me gamudu gamu tila kalimaye subhanallah ay o ibo la kali to di o yi kelen konona ko ni ala ko yi
n'o taara woyo fɛ dɔrɔn digitigɛ b'i fa a se ka fɔ mɔgɔ ye ayi gamu ka bon hami gamu tɛ fɔ maa ye o dɔw bɛ dutigi sɔrɔ a bɛ fasa a yɛrɛ ma ka taa a bɛ fasa muso b'a ɲininka tɔndɔ mun bɛ yen a b'a fɔ foyi min b'a kan a ka bɔ hakili ma o ye gami de ye o ye gami de ye o gami dɔ ye jumɛn ye dɔ ye a ka wari d'i ma sini k'a bɛna wari minɛ a tigi y'i wele n bɛ sira la ka na i nana wari yɔrɔ ɲini i ma wari ye a wulira ka ban a dun wulila siga foyi t'a la a bɛ na koyi bɔn wari in sara ɲɛ si tɛ e ye wa a tɛ se k'a dɔn fiyewu danaya min y'a to n'a y'a d'i ma a tɛ se k'a dɔn fiyewu k'i dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu o ye gamu de ye i b'o lakale yɔrɔ min an karamɔgɔ hami ye mun ye sinikɛnɛ an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛna minɛ sinikɛnɛ o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ nka cɛ bɛ sira la a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye foyi t'a wuli sa foyi t'a lasegin a bɛna e de fɛ a dun bɛna min na n'a ma kɛ i malo b'a la mɛ hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ i bɛna taa i terikɛ dɔw cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛna feere n jigi tugu ni nin ye ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mɛ déjà cɛ bɛ kari kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ taa ɲini ye bon a bɛ fɔ de ma ko gami an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Migitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca quoi mais nin y'a dɔ ye bon fɛn min bɛ se k'a wuli pewu sɔli don Allahumma salli ala kashifil ummati Allahumma salli ala kashifil ummati an karamɔgɔ n b'a ɲini ala fɛ ni mɔgɔ min ye nin ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ daga n'a ye ala k'i jigin a dingɛ kɔnɔ mais n'i y'a ta ne bɛ hami papier ko de la ne bɛ hami furuko de la ne bɛ hami denko la n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tunga fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔn de kama examen setɔ don n b'a fɛ ka passer n mago bɛ du la ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a barika ye a bɛ wurudi dɔrɔn siɲɛ 700 ani 70 ani 7 Allahumma salli ala kashifil ummati bismillah i bɛ 7 kɛ fɔlɔ ka 70 kɛ ka 700 kɛ sanfara 7 hami y'i sɔrɔ k'i to jukɔrɔ de o dugufara 7 hami y'i sɔrɔ k'i to o kan o kunɲɔgɔn don 7 hami y'i sɔrɔ a don dɔ kɔnɔ il y a 7 jours dans la semaine kumana hami y'i sɔrɔ kunɲɔgɔn don 7 dɔrɔn kelen na o kumana n'i y'a kɛ 700 ani 70 ani 7 700 o bɛ don ni samara 7 lebu n'a masiba cɛ 70 i jɔn bɛ dugukolo min kan o bɛ don i n'o cɛ 7 o bɛ don i ni kunɲɔgɔn don 7 balaw cɛ an kana mɔgɔ nin wurudi jɔko 2 kɔfɛ sɔrɔ min ka nɔgɔ i ma n'i tilara i tɛgɛ ja ala ye ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n'i y'a ɲini fɛ k'a ta ka bɔ n kan kuma tɛ yen o mɛ min ka teli kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'i tilara dɔrɔn n'i ye nin n filɛ ka dalu min di sa n'i ye ala deli kɛ min b'a ko kɛ tic tac komi n'i ye kɔntaki minɛ dɔrɔn ampulu bɛ minɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten komi n ka ala la o ko kelen dogo o jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu
Allahu akbar. O kuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan n'o ye adamaden ka mago a b'o dilan a tali wɔɔrɔnan dun bismillah fawaidi salati ala nabi السادس عشر سبب لصلاة الله وملائكته عليك أي على المصلي الله أكبر أبيك سببه إيه؟ ni ala yɛrɛ bɛ nɛɛmɛ ni hɛrɛ suru e yɛrɛ kan tiɲɛna Allahu akbar i bɛ ala ni yɔrɔ sɔrɔ ni kira kan sɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den tunga ye tunga de ye ou bien ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ tamaruden 100 ɲini tamaruden 100 e ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw ti tamaro dɔn bisimila kira isa a bamuso mariyama cɛma maga mariyama na o mɛ ala de ko mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaroju min filɛ ko mariyama ka taa tamaroju in na a ko tamaroden dɔ kari jibila nana fɔ mariyama ko e ma tamaro jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa di a taara i bolo da tamaro la a bolo touché tamaroju la a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye mariyama y'o tamaroden kari a y'a dun tin nɔgɔyara Allahu akbar Allahu akbar mangoro den tɛ ya a bɛ yen o bɛ yen lemuruba tɛ yen wa kosɛbɛ sunsunw tɛ yen kosɛbɛ kɛ pɔmuw tɛ yen mais est ce que maga kɛra o dɔ la wala tamaro de fɔra Allahu akbar tellement faamu de tamaro de fɔra bon o kuma na tamaro ye fɛn kabakomanba ye o kɔfɛ ayiwa kira kun bɛ kutuba kala a kun bɛ kutuba kala tamaro gungurun de kan Allahu akbar kosɛbɛ jala gungurun de bɛ mais tamaro o kɔfɛ kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bila an bɛ a tɔgɔ de kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili o dama tɛ a bɛ la a bɛ musonin min bɛ jahanama kɔnɔ umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidiha hablun min masad o hablun min masadi dafu ko tɛ o n ko tamaro fu de ko don Allahu akbar tamaro ye fɛnba de ye fɛnba don den min jiginna n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ a hakili ka ja n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i se bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn san'a ka dumuni wɛrɛ dun sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 tamaro den kelen na i k'a tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la kana nasi dɔw ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ Allahu akbar salatu ala nabi tamaro ye fɛnba de e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn den 111 kana jɔn a la sɔli min ka nɔgɔ i ma o tamaro den 111 o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye sɔli kɛ kira kan i bɛ tamaro den 1 ta i b'a bila i bɛ tamaro den 1 ta i bɛ sɔli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ sɔli kɛ kira kan i b'a bila fɔ tamaro den 111 n'i tilala fara ɲɔgɔn kan i ka dugawu kɛ i ka tamaro ni minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bɛ weleli kɛ an karamɔgɔ a ye dugawu kɛ ni ko in gɛlɛyara papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bɛ yɛlɛla ji sanfɛ kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degere min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don i bɛ tamaro in saraka quoi n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don
n'i bɔra yan i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka salatul fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma o sɛbɛ siɲɛ 3 dɔrɔn aya dɔ bɛ yen sɔli siɲɛ 3 kɔfɛ rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayru fatihina o sɛbɛ siɲɛ 3 i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko siɲɛ 3 ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ 3 sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don Allahu akbar terima faamu de Allahu akbar ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli a 16nan ko a bɛ kɛ sababu ye ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ 1 ala yɛrɛ b'a k'i ka siɲɛ 10 a 17nan don sababu zakatul musalli wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya k'i kɛ maa barikama ye k'i ɲɛ sɔli de don Allahu akbar adamaden kan ka jaga min bɔ sɔli de y'o jaga ye o ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don Allahu akbar an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale nɔfɛ galaka la wa an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn ni waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la u ye question di Seydina Ali ma don dɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen musoya b'a la cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don aw bɛ muso don Seydina Ali ko u ma ko a y'a galaka kɔnte ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ galaka ye 24 ye muso don mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye 23 ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye 12 ye numafɛ galaka o ye 11 ye parce que 12 kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye 24 ye cɛ ta ye 23 Allahu akbar bismillah bon an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye a jarabila la cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o gundo yɛrɛ o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɛ da ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na a ko ma nɔgɔ ala ka limana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ touché an ba hawa la ala ko cogo di kana maga a la f'i ka furu siri an ba hawa furu siri la furu nafolo i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna ko a furu nafolo kun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de Allahu akbar an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan fɔlɔ ala ka sɔrɔ k'a fɔ kuma na a dagari ye Allahu akbar Allahu akbar o de la n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan Allahu akbar furu laadaw bɛ taa caya fo hali cɛ ni fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kuma bɔ n'o ye parce que kira de la ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la fatiya kelen ka taa bila wala dɔɔnin na Allahu akbar o de ye kɔɲɔbon kɛ tile 7 ye o anw ye kɔɲɔbon tile 7 kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ fenêtre Allahu akbar c'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a bɛ de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kala fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimanche alhamdulilayi rabbil alamina a bɛ n'o kala ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kala tarata maliki yomidini a b'o kala kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o y'a kɛ tile 7 de m'anw y'o kɔɲɔbɔw kɛ tile 7 kafe ji min ni misigi sumanen mɛn mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tellement faamu de
mais kira ye muso di cɛ ma ko hali ni nasogo tan ni a tɔgɔ de furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya ko nin na fatiya kala o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi 80 ani sagajigi 100 ni muso ko o furu fɛn mun filɛ o ye ne de ta ye n yafara ma tɛrɛ ma faamu de kumana a ye 2000 dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ 2 ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye Allahu akbar bismillah tɛrɛ ma faamu de mais kuma bɛ yɔrɔ min na kɛrakan sɔli de kɛra an fa Adama fɛ o de kɛra an ba Hawa ka furunafolo ye Allahu akbar kumana a 17 o de ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni sanuya tɛrɛ ma faamu de kumana a 18 dun sababu tabshirati al-abdu bil janna qabla al-maut onge foyi t'o kɛ ni kɛrakan sɔli tɛ mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira kan fo e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tɛrɛ ma faamu ni point ka di cogo min na wulibali don dɛ wala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kirakan sɔli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakina to n'o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kirakan sɔli tɛ o tɛ foyi la mana ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nisɔndiya ni alijinɛ ye ka sɔrɔ i ma sa o ye a tɔgɔ ye di a 18 ye a 19 dun sababu najatu min ahwali yawm al-qiyamah lahara jawuli ma nɔgɔ dɛ subhanallah kira bɔra so kɔnɔ an b'a ye Aishata kun bɛ to k'ala kira kunbɛn a b'a kunkolo ta k'a da sen na a ye Aishata kunkolo lajɛ Aishata ye kira kunkolo lajɛ a ye siden 19 jɛlen de ye a ko mun ye si jɛ kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dal ayati fi kitabillah a ko ne ye miiri ala ka kumakan dɔw kɔrɔ la k'o de ye ne si jɛ o ye kumakan jumɛn ye al-qari'atu mal-qari'atu iza zulzilatil ardu zilzalaha kumana o suranw fo ka taa se iktarabati sa'a minnu bɛ kuma lahara jawuli n'a masiba kan a ko hali maa wɛrɛ miirila o la k'o de y'ale si jɛ la ilaha illallah bon ko mɔgɔ min bɛ kirakan sɔli kɛ ko o lahara jawuli n'o masiba k'e tɛ dɔ y'o la buru bi fiyɛ dɔrɔn kan ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ de a ma nɔgɔ o kamanagan hami a ma nɔgɔ lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma ne de ye ne de ye balo diɲɛ kɔnɔ n don dɔ filɛ jahanɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ o faranta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ne jɛn de i b'i fa taatɔ lajɛ jahanɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an daw kɛ ten o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ ne fɔra ko polisiw b'i da la e taara dɔ ka moto kangari o bɛ yen hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu ko nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama cogo kɔni o tuma hakili tɛ se ka sigi bon kumana ko mɔgɔ min bɛ kirakan sɔli kɛ kira kan ko a 19 a bɛ lahara jawuli n'a masiba a b'o nɔgɔya a mɔgɔna dun sababun litazkiratil abdu lima nasiya anhu kirakan sɔli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kirakan sɔli de bɛ na n'a ye ni kabakoba de ni wala e k'i da ka sunɔgɔ suko dɔ nan'i ma i ma sogo in faamu ne yɛrɛ sogora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a y'a yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o da ye kira ka sɔli ye sɔli kɛ kira ka dɔrɔn siɲɛ 3 sani tile ka bi o sogonkan kɔnɔ o bɛ segin i ma
Allahu akbar. Suko damate dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye a ni taatɔ ye nin dugu in na ni taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i b'a ci yɛrɛ de fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna i jɔ ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 o ci kɔnɔ o bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago bonya b'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka limaniya d'a ma ala k'an sago d'a ma ni ala sɔnna sigi 4 na an bɛna daminɛ siɲɛ 21 na ka taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin hali bi ala ka limaniya d'a ma an bɛ dugawu ni barikada kɛ i ye kosɛbɛ courage b'i la kosɛbɛ bokom aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la ni wulila ka na cogo cogo ni nana so falen sɔrɔ jama na ni ne ye wajulu de kanu salon falen don mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu ne ka salon faamɛ cogo min na ne bi ay ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila bariko kɔnɔ bon donc ne ye nin de kanu o de kosɔn ni nana waati waati n bɛ jama to yen n bɛ reçoit n'i ye min reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don i ni n bɛna o don n ta to de wajulu yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne ti foyi bila ala ka di ne la sini ne tɛ salaw falen don mais o ti n ka sira ye quoi o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ hami min b'i la ala k'a nɔgɔya arajo so ye ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ leader cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka président ba la n'o ye Cheikh Ousmane Madani Aidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye farigatɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni taga kɛ an karamɔgɔ bɛ di tɛlɛ an b'a fɔ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in ka don o don k'a ka dugawu kɛ konate hali bi ala k'a mɛn ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka président ma Makiba an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waliman dɔn minnu kun b'a la kan lamɛn aw tulo garisɛgɛ kɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔli b'a ma diɲɛ ani lahara ala sɔnna taala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔli la ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati na ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ Sheikh Mamadu Konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala taala fɛ ya rabbi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔli law kan k'a deli ala sɔnna taala fɛ hali bi silamɛya in baara ala taala k'a nɔgɔya an ye ala k'an balo silamɛya cɛ ani k'an fatu limaniya zatu kan aw minnu b'a fɛ k'an karamɔgɔ Sheikh Konate wele ka foli k'a la walima ka ɲininkali k'a la diinɛ sira fɛ aw bɛ se k'a wele 76 23 20 99 76 23 20 99 76 23 20 99 walima aw minnu b'a fɛ k'an yɛrɛ wele ni k'an bilasira aw bɛ se k'an yɛrɛ wele 76 16 62 38 76 16 62 38 76 16 62 38 an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw ka kulomajɔ la aw ka mɛn nin kɛnɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mɔgɔ min ye jamukan in labɛn ka di aw ma aw denkɛ n'aw ka kalanden Malik Bokoum sɔli ala